ये तो सिर्फ आजान है, अभी नमाज में आधा घंटा बाकी है। अभी सारा कुछ देर आराम कर लो, कुछ देर बाद उठ जाना। इसके साथ साथ इसकी नमाज भी सो गई। يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس. وإن